ग्रह लेखे भाग्य भगवान देखते कर्म सत्य पथ चलिले अवश्य मिले धर्म हार न मान समय निश्चित हेब शुभ आजिर संघर्ष हेब काली सफलतार फल। नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद पंडित सुधीर स्वागत जनाऊँ मोर आजिर यही स्वतंत्र उपस्थापना केमिति कटिब 2026 मसीहा मिथुन राशि व्यक्ति मान मिथुन राशि 2026 मसीहा कथा जो आम विचार को नौचे से चंद्र राशि आधार में आम फलादेश करने जाऊे ग्रह मान अवस्थित को जदि आम लक्ष्य करवा बृहस्पति आपणकर जन्म राशि स्वराशि रही जून मास पर आपणकर द्वितीय को बृहस्पति आसवे केतु तृतीय भाव बेले बुध शुक्र षष्ठ रवि मंगल सप्तम बेले राहु आपणकर नवम एवं शनि महाग्रह आपणकर दशम भाव रही आपण को गोचरीय फल प्रदान करुछंती। तेणु ग्रह मानकर एतादृश अवस्था अवस्थिति एवं आपणकर 2026 मसीहार जीवन प्रत्येक दिग कर्मक्षेत्र आर्थिक व्यवसाय वाणिज्य स्वास्थ्य शिक्षा पारिवारिक दाम्पत्य जीवन ये तमाम प्रसंग उपरे खूब संक्षिप्त आज तथ्य रखा जाऊँगी। दर्शक बंधु केमिति कटिब 2026 मिथुन राशि मान जदि आम देखा 2026 मसीहाटी मिथुन राशि बृहत्तर ओ परिपक्वतार गोटे निश्चित करने भली वर्ष हो आसुथिबार जना जाउछि। व्यक्तिगत भाव रे पेशागत भाव रे जीवन रे आपण ए वर्ष बेस किछि प्रगति हासिल कला भली जना जाउछि। वर्ष आरंभरु आपण को प्रति कर्म क्षेत्र रे निष्ठापर सहित कर्म करिया पड़िबो आपण को अधिकरु अधिक कर्म करिया पड़िबो कारण आपणकर दशम रे शनि गोचर भाव थी आपण को फल प्रदान करुछंती। टिके विलंबर हेले मध्य आपण को कर्म रे सफलता मिलिबो प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता मिलिबो किंतु सेथिपाई परिश्रमर बा उद्यमर आवश्यकता रही। ए वर्ष जो माने चाकरी आशायी प्रार्थी माने रही से माने नूतन चाकरी पाई परिबे। व्यवसायी भाई भौणी मानकर व्यवसाय वर्ष भल चलिबो। आर्थिक दिग को जो देखिबा ए वर्ष आपणकर आर्थिक स्थिरता रहिबो किंतु अनावश्यक खर्च बा अनावश्यक विनियोग पाई आपणकर सावधानता जरूरी। तेबे वर्षर मध्य भाग परे आर्थिक स्थिति रे आपण प्रगति हासिल करिवे। वर्षर मध्य भाग परे अविवाहित पुत्र कन्या मानकर विवाह जोग फिटिबो। शुभ मांगलिक कर्म गुड़िक आपणकर हेई परिबो। वर्षर मध्य भागरु शेष भितरे आपण भूमि भवन वाहन आदि प्राप्त हो पारिबे एवं लोक संपर्क ए वर्ष आपणकर वृद्धि पाइबो। जो माने राजनीति क्षेत्र रही से माने ए वर्ष राजनीति क्षेत्र रे मध्य सफलता पाई परिबे। प्रेम प्रसंग रे ए वर्ष आपण सफलता हासिल करिवे एवं वैवाहिक गृहस्थ जीवन मध्य आपणकर शांति स्थिरता एवं गोटे स्नेह सौहार्दपूर्ण वातावरण आपणकर रहिबो। स्वास्थ्य कथा जदि आम देखा निजर मनोबल को ए वर्ष आपण को दृढ़ करने को हबो एवं धैर्य निजर क्रोध बाणी उपर आपण को संयमता आचरण करने को पड़िबो। सबुठारु बड़ कथा होची धैर्य। धैर्यर सहित प्रत्येक परिस्थिति को जदि आपण मुकाबिला करी चलिबे ताहले निश्चित भाव में आपण प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता ही हासिल करिवे। शिक्षार्थी माने विद्यार्थी माने ए वर्ष विद्या क्षेत्र रे सफलता अर्जन करिवे। शिक्षार्थी माने तांको पई उपदेश होउची जे से माने धैर्य रखंतु
ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ। ଏ ବର୍ଷ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ନିଜର ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ସଂଯୋଜନ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରିଣାମ ନେଇ ଆସିବା ପରି ବର୍ଷ ଏଇ 2026 ଯଥା ସମୟରେ ଯୋଜନା, ସଂଯମତା, ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା, ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମ, ନିଜର ସଂଯମତା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ତେବେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଉ ଥରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାକିରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ମସିହାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଣିଦେଉଛି। ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଆଇଟି, ମିଡ଼ିଆ, ମାର୍କେଟିଂ, ସେଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ଏକାଧିକ କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ୍ ଇନକମ୍ର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଫିଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଅର୍ଥର ଭୁଲ ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ମଧୁରତା ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଯୋଗ ଫିଟିବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଅଧିକ କଥା ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଲେଖାଲେଖି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ନର୍ଭ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ମାନସିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡୁଆରେ ପକାଇ ପାରେ, ଏହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାରରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆପଣ 7ଟି ଦୁର୍ବା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହ୍ୟାଣ୍ଡକରଚିପ୍ଟିଏ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଣିଦେବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ସଂଯୋଜନ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରିଣାମ ନେଇ ଆସିବା ପରି ବର୍ଷଟି 2026। ତେବେ ଯଥା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ସଂଯମତା, ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, 2025 ମସିହା ଠାରୁ ଏଇ 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହେଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ମୋର ଏହି ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2026 ମସିହାର
जे भविष्यवाणी कार्यक्रम यह आपण को केमती लगिला आपणकर सुचिंतित मतामत मत प्रदान करेंगे। जदि मोर वीडियो आपण को भल लगुच ताले निश्चित भाव में गोटे गोटे लाइक करेंगे, नुआ करी विजिट करथिले नुआ नुआ वीडियो पाइबापी आपण निश्चित भाव में सब्सक्राइब टी करेंगे। तेबे आज तो समय ही जाइए, पुणी परवर्ती अध्याय देखा पर्यंत मत विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।